YouTube by Entertainment Box Competition present। पप्पा जी बोल पप्पा जी। जी पप्पा। क्यों है मुंह में जबान नहीं है क्या? जल्दी जा। दम लगता है अपने साउंड की पावर से दिल दहलाने की, जो दम रखता है धरती हिलाने की। कई महारथी योद्धा आए और चले गए, लेकिन उसकी ललकार को कोई नहीं दबा पाया। वेस्ट बंगाल का पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। बच्चे हो और अपने बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहोगे, भूल मत जाना। वेलकाम टू पावर म्यूजिक। पावर म्यूजिकेर फैनरा मेয়েতে আসক্ত নয়। যাক, ক্যামেরা সবাই ফোকাস করো, এটা পাওয়ার মিউজিকের প্রেজেন্টেশন। RX রিমিক্স आ गया तुम्हारा बाप। বন্ধুরা নাগিন লাগবে নাকি? চলো তবে নাগিন শোনাই একটু। সবাই হালকা সাইড চাপুন, পাওয়ার মিউজিক আসছে। সবাই হালকা সাইড চাপুন, পাওয়ার মিউজিক আসছে। সবাই হালকা সাইড চাপুন, পাওয়ার মিউজিক আসছে। এমন মারত তো আমাদের গায়ে দেখিনি। কি নাম তোমার? পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে।